We started here on Seaside, sweat and tears never left. Ganyan. 40 siya ang bola. Your way up. Espinosa. Number 4. 2 points, 74. 3 points. Number 20. Dumea, Sablay. 2 points. At sa number 22, binalik sa number 34. Dumea number 40. 2 points. Number 25 ulit, 3 points. 14. Yung Alceta. 14. Dito sa kabila, sa black. Bakit? 0, pass to number 0, pass to number 14. Number 14, nag-isip, tinira sa metro. Pass to number 20, binasay number 25, number 25, wala. Sinakuha na ko number 20, binangat. Pass to number 0, pass to number 14, number 14. Number 14 plus number 5. Wala, number 14, tinira. Pass to number 20, wala. Nakuha nino, nakuha ni number 4, number 4 na black. Pinasay number 20, inangat, pasok. Number 14. Kulang sa screen, tinira. Pasok. Pag-ball. Pasok number 0. Number 0, pasok number 0 din. Tinira, pasok. Number 20. Number 4, nag-trip pag yung karte. Nagkalat ko pa sa pinasay number 25, ticket 3. Pasok. Nag-dribble, tinira sa dos. Wala, nakuha nino. Nakuha niyo number 4, number 4. Pasok number 25, number 25, ticket 3. Pasok. Number 14, ticket 3. Wala, nakuha nino. Nakuha nino. Siyasa ka number 25, ticket 3. Pasok. 23. Sabog-sabog siya malaksak sa floater. Pasok. Bang. Number 18, pasok number 8. Number 8. Hindi na pa sa 3, sumalaksak. Tinira. Pasok 3. Sumalaksak. Tinira. Pasok. Mawalituhin. Number 8. Take a shot. Wala. Meron pala. And time here, 3 minutes and 20 seconds. Number 8. Sumalaksak. Number 8. Tinira. Pasok. Pasok number 22. Number 22. Nag-floater. Pasok. Number 18. Pasok number 18. Pasok number 8. Number 8. Sumalaksak. Tinira. Pasok. Number 34, pasok to number 14, number 14, take a 3, pasok. Pasok number 14, take a 3, nasupal ni number 0. Umeke, tumira, pasok. Last 2 minutes na lang po, ang tumira sa ating oras. Number 18, ng Kalabaw, pasok. Wala, nakuha ng Kalabaw ng Taguig. Pasok, number 0, take a 3. Wala, nakuha nino, number 22, tinira, pasok. Number 8, nag-triple. Wala tapikan, sinalaksakan. Pinasa pala kay number 0, tinira, pasok. 18, Kalabaw ng Taguig. Pasto number 0. Sumalaksak, tinira, pasok. Limang yung bola, nag-triple, nagulas. Pinasa kay Kalabaw na, ayan na nga. Tinira, pasok. Time remaining, 25 seconds. Number 14. Tinira ng 3. Pasok! Back to the ball. Number 4, pasok number 25. Number 25, take a 3. Wala, nakuha nino. Number 20 na nga, pasok. Ayanes, pasok. Number 22, Ayanes talaga. Tinira na 2. Wala, nakuha niya pa rin. Pinasa ka nino, number 34 inangat. Foul counted. Number 4, pasok number 20 inangat. Pasok. Number 34, pasok number 22, number 22, pasok. Inangat na number 34, pasok. Number 20. Number 20, Pumeke. Tumira, pinasa number 20, inangat. Wala, nakuha nilo. Nakuha na number 20. Binigay kay number 25. Take a 3. Pasok. Pinabas yung bola. Pasok, number 22. Tumira na 3. Pasok. Nakuha na lang ng plastic. Number 4, pasok number 25. Take a 3. Number 10, number 22, pasok number 34. Pumeke, number 34, number 34, wala sa keyboard, tinira, pasok. Number
Sinira. Score natin ay 58-49 na mga Black Team. Number 20, sinira. Pasok. Nilabas yung bola. Pinasali sa 25, 23. Pasok. Sinira. Wala. Nakuha nino. Number 20, sinira. Wala. Pinapes. Pasok. Pasok number 4. To Perez. To Osea. 25, 23 ulit. Pasok. Number 3. Wala. Nakuha nino. Nakuha nino 34. Nakuha nino. Number 9. Pasok number 25. Take it to Benny lang pala. Sumalaksak. Tinira. Pasok. Wala. Nakuha nino. Nakuha ni Perez. Inakat. Wala. Nakuha nino. Number 25. Tinira. Pasok. Number 4. Take it. Pumeke lang pala. Nadaan sa peke. Silalaksakan. Pinalian. Pasok. Sumalaksak. Pinipitan. Pinasa lang pala. Number 20. Tinira. Pasok. Sa bater, pass to number 0, pass to lagi, pasok, pass to Marcos, pass to sa bater, tinira, wala, nakuha ni Marcos, wala, nakuha niyo, number 0, number 8, inangat, pasok, nilabas sa 3, mahal daw sabi ng Elianes, sinubukan doon sa free throw, pasok, number 8, pass to Marcos, number 18. Pass to number 8. Tinira, pasok. Elianes, pass to number 22, number 22. Pass to number 14. Tinira na 3. Pasok. Number 0. Sumalaksak. Tinira, palto. Nakuha niya pa rin. Tinira, wala. Nakuha niyo. Nakuha niya Elianes. Piloter, wala. Pasok wala. Para kay Elianes. Ulit mo na pangalan nito. Number 8. Sa bater, tinira, pasok. Number 22, last 1 minute, Ancheta, tumira na 3. Pasok. Number 8, pasok number 0. Number 0, last 50 seconds. Nakuha niya Elianes, tinira na 2. Pasok. Number bater, tinira, wala, nakuha niya number 22, pass to Ancheta, take a 3, bang! Sabat, Pupete, 10 seconds to shoot, pinasa Nino, pass to Ancheta na 3, wala, nakuha ni Ancheta, nilabas sa 3, tinira na 3, pasok, number 20, tinira, wala pa din, pinagdagan, umikot, Pumeke, pinasa number 7, pasok. Number 25, Pumeke, sumalaksak, bilit yung bola, pasok. Wala, nakuha ni Rivera, nilabas sa 3, nilalaksak, inangat, pasok, nilabas yung bola. Balik mo sa kanya. Nag-floater, pasok. 25. Sumalaksak, pinasay naman 20 na makagandang pasa, pasok, nilabas yung bola. 7 seconds. Time remaining 7 minutes and 50 nila. Wala, nakuha ni Elianes, inangat. Wala, nakuha naman 20 nila. Wala, meron pa ka, pasok. Wala, nakuha ni number 4. Pinasay number 20. Nawala ang bola, nakuha ni number 9. Pass to Rivera, inangat yung bola. Wala, nakuha ni number 34. Number 8, pass to number 4. Pass to number 20. Pass to number 8. Tinira, pasok. Mr. Referee. Silalaksak. Sige, number 20, inangat. Pasok. Pass to number 4. Score natin, 112-86. Nagpaikot-ikot, nakuha niya. Number 4, ayun na! Nagpakita na lang. Tinira. Pass to 3. Pumeke, tumira. Pineke ulit. Pass to number 20. Tinira. Pasok. Number 9. Pass to number 7. Number 7. Sinalaksak. Pinasok na kay Elianes. Nag-hook siya. Wala. Nakuha niya pa rin. Tinira. Pasok. Number 20. Elianes. Nakuha niya Elianes. Wala ka. Elianes na 2. Pasok. Number 20. Pass to number 0. Pass to number 20 again. Inakat. Pasok. Elianes. Pass to number 20. Pass to number 7. Number 7. Pass to Elianes. Tingin ulit. Pasok. Kanina na. Dibidiskarte. Sumalaksak.
Nawakan yung bola. Pinasa kasi ng tapikan. Inangatin. Number 0. Pass to number 9. Number 9. Pass to number 22. Number 22. Pass to Rivera. Pasok. Number 20. Pass to number 18. Yun lang. Number 22. 22 points. Next walang sa. Wala. Wala Perez. 2 points. Time remaining 1 minute and 30 seconds. Number 7. Pass to Yanes. Take a 3. Pasok. Number 8, inangat. Pasok. Yanes, pasok number 22, number 22, pasok number 7, number 7. Pinasa kay Yanes. Tumira ng 3. Pasok. Tagig na kalabaw. Ayan na. Kinalabaw na. Pinasa na para kay Yanes. 3 minutes. 7. Pasok number 14. Number 14. Nagkat. Pinasa. Pilote. Pasok. Wala number 20, number 20, pasok number 25. Osea. Take a 3. Wala nyo. Perez. Tinira. Pasok. Number 14. With step back. Take a 3. Pasok. Pasok. Number 25. Take a 3 ulit. Wala. Nakuha niya number 20. Inangat. Wala pa rin. Nakuha niya number 8. Number 8. Burga. Tinira. Pasok. Pinasakay. Number 34. Umikot. Pinasakay number 14. Number 14. Pagod spot. Tumira. Pasok. Init. Ay na. Agenda. 8 minutes ba? Hold. Pumeke. Sumalaksa. Tinira. Wala. Nakuha ni Perez. Tinira. Pasok. Rivera. Number 7. Number 7. Number 7. Sumalaksa. Inangat. Pasok. Okay. Pasok. Osea ulit. Osea. Pumeke. Tinira ng 3. Wala. Nakuha ng 20. Tinira. Pasok. Number 14. 7 minutes and 5 seconds. Waiting up na. Number 25. Umaat. Wala. Ayun lang. Nakuha nino. Second ball. Pass to number 22. Number 22. Pass to number 7. Sumalaksa. Inangat. Pasok. Number 20. Pasok. Number 25. Number 25. Tinira. Wala. Number 20. Number 20. Inangat. Pasok. Rivera. Rivera. Sumalaksa. Inangat ulit. At atakan. Lokal number 20. Tinira. Pasok. Rivera na naman. Mamayawag na bola. Pasok number 22. Number 22. Take a 3. Pasok. Number 20. Number 20. Pinasay. Sa mater. Ayun. Umangat. Pasok. Number 7. Number 7. Nilabas yung bola. Time remaining 5 minutes and 20 seconds. Score natin ay 164-133. Number 20. Pasok. Osea. Take a 3 ulit. Wala. Nakuha number 8. Pinapay. Wala. Nakuha ni Rivera. Tinira. Pasok. Number 22. Back to back bat. Rivera, piniputong bola ng Tinira. Pasok. Perez. 22. Take a 3. Wala. Nakuha ni number 24. Tinira. Pasok. Wala naman. Para kay Osea. Hindi na kaya. 3. Rivera. Kapalpala ng Perez. Tinira. Pasok. Tinira na naman ng 3. Wala. Nakuha number 8. Pinalo ulit. Wala pa rin. Nakuha number 3. Tinira. Pasok. 3 points. Number 25. Take a 3. 14. Pass to Rivera. Rivera. Osea. Take a 3. Pasok. Number 34. Pass to Rivera. Rivera. Pinasakay number 34. Nawala ang bola. Osea. Number 25. Tinira na sa ulit. Bang! Osea. Number 25. Pass to number 8. Number 8. Pass to number 25. Osea. Take a 3. Bang! Pass to number 25. Number 25. Take a 3. Pasok. Agenda. Mga babawi. Pineke. Nag-floater. Pasok. Number 20. Number 25. Osea. Take a 3. Pasok na naman. Number 24. Pass to number 22. Number 22. Sumalaksa. Piloter. Wala naman. Number 8. Number 8. Pasok Osea. Take a 3. Take a 3. Bang! Back to back. Number 8. Sa mater. Pasok Osea. Osea. Take a 3 ulit. Bang! Pasok. Wala. Number 8. Number 8. Pasok Osea. 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 Take a 3. Bang! Tinira. Wala. Wala.
4 minutes and 40 seconds. Okay, ulit. Pasok. Pak. Rivera. Nagiging wala mo ulit na natin ng Rivera. Tira. Pasok. Hindi kayo ulit. Kaya. Sige ulit. Bang! Number 22. Pasok. Number 20. Pasok saya. Tira ulit. Bang! Bumawi. Pasok. Number 20. Pasok saya ulit. Teka ulit. Kamayan na kayo. Number 7. Simulas na. 1 minute and 40 seconds na lang natin sila.